Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. I hope you are fine and मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नई उम्मीद होती है अपने ख्वाहिशों और सपनों को हासिल करने के लिए। हम सब हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे साथ अच्छे से अच्छा हो, हमारी हर चीज़ अच्छी हो, हमारे सारे ख्वाहिशात पूरे हों, हर सपने हमारे पूरे हों और इस चक्कर में हम बहुत चीज़ गंवा देते हैं, बहुत सारे रिश्तों को गंवा देते हैं। और कभी कभी ऐसे फ़ैसले भी हो जाते हैं हमसे, हमारे निस्बत वो सबसे अच्छा होता है लेकिन हमारे सामने वाले के लिए वो बदतरीन साबित हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं अपने नॉर्मल घर के काम करती हुई दिखूंगी जो हमेशा मैं मेरी वीडियोस में होती है, जो हर हाउसवाइफ करती है। और साथ साथ मैं ऐसी ही नई टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए जो हर घर में मोस्ट कॉमनली होता है। ऐसे फ़ाइट्स, ऐसे वजूहात जो कॉमनली हर घर में होते हैं। तो ऐसे मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी, होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन मैं कुछ जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं आप सबके सामने रखूँगी जो हर घर में तकरीबन एक ना एक तो ज़रूर मौजूद होगी। तो चले बिना देर किए उन टॉपिक्स पर बात करते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि कैसे उन सारे मसलों को सॉल्व करें। तो अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें और अच्छी सी कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आते हैं टॉपिक पर। पहला पॉइंट है मिसमैचेस शादियाँ। ऐसी शादियाँ जो ज़ाहरी तौर पर हमें तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर उनमें बहुत मसले मसाइल चल रहे होते हैं। ऐसे हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड अगर बहुत पढ़ा लिखा हो और बीवी कम पढ़ी लिखी हो, या बीवी बहुत खुश शक्ल की मालिक हो और बेचारा हस्बैंड कम शक्ल, कम खूबसूरत हो, तो ऐसे में उनके बीच बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हैं। ऐसी शादियाँ अक्सर पेरेंट्स कर देते हैं कि ये इन दोनों की अच्छी बनेगी, अच्छे हस्बैंड वाइफ बनेंगे, अच्छी। अक्सर ऐसे कपल्स अपनी शादीशुदा लाइफ को धक्का देते रहते हैं, एंड तक इनकी चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गाड़ी का ब्रेक फेल होता है, उनकी पहिए अलग हो जाते हैं, वो आगे नहीं चल पाते। लेकिन जो चलते भी हैं वो बहुत घुट घुट कर, अपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके, बहुत सारी खुशियों को गला घोंट कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चों की शादी हो, अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है तो एटलीस्ट उनसे पूछना तो बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी ये चीज़ है, सुन्नत है, हमारे नबी पाक ने ये चीज़ की है। तो इसमें कोई ऐब नहीं है, लड़का हो या लड़की, उनकी मर्ज़ी जानिए। अगर उनको कोई पसंद है, अगर उनकी कहीं पर भी पसंद है तो शायद वो अच्छी पसंद हो। ज़िंदगी उनको गुजारनी है, हमें थोड़ी गुजारनी है। तो हमेशा उनकी पसंद को अपने फहरस्त में अव्वल पे रखें ना। तो अगर नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आपको कभी वो ब्लेम नहीं करेंगे। लाइफ उनकी है, हमें पेरेंट्स को कौन सा उनके साथ ताउम्र रहना है, पूरी ज़िंदगी उनको गुजारनी है। जो जैसे उनको गुजारनी है, जिसके साथ भी गुजारनी है, तो खुशी खुशी गुजारे, क्योंकि लाइफ एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हमारे माशरे में ये उसूल है कि हम बच्चों को बड़ा तो करते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ते। हमेशा चाहते हैं कि वो हमारा हाथ थामे रखें, उनको छोड़ें। उनको जब हम बड़ा करते हैं तो उनको फ़ैसले करने का ख़ुद मुख्तार भी बनाएं ताकि वो आगे बढ़े। गलतियाँ करके ही सीखेंगे, अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। तो उनको अच्छे पेरेंट्स बने, उनको ख़ुद मुख्तार करें और अपने फ़ैसले उन पर कभी भी ना थोपें। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो है कम आमदनी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है घर की, वो कम होती है लेकिन हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में हमेशा घर में झगड़े होते रहते हैं। ख़ासकर आजकल के दौर में इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। हम बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात, हम दूसरों को देखते हैं, उनके बच्चों के पास ज़्यादा अच्छी चीज़ हो तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास भी हो ना। शायद उनके यहाँ इनकम ज़्यादा होगी, वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, बड़े बुज़ुर्गों ने ये बात अच्छी बोली है कि जितनी चादर हो उतनी अपने पैर फैलाएं। लेकिन ऐसा भी है कि हम किसी एक पर बोझ ना डालें। ऐसी आजकल के दौर में अगर हस्बैंड कमा रहा है, हस्बैंड बेचारे करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, तो बस जिनकी जितनी किस्मत होती है उतना वो कमाता है रिस्क। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो अपनी इनकम सोर्स को आप ऐसा करें कि एक तरफ से ना आए, हमेशा दो तीन तरफ से अपनी इनकम
کی کوشش کرے، خود بھی کمانے کی کوشش کرے. گھر بیٹھے بھی عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، اپنا ہاتھ پیر چلا سکتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کے اوپر پورا بوجھ نہ ڈالیں، زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ سپورٹ کرے. بیویوں کا بھی اس میں کوئی قصور ہے نہیں، وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کیسا ہوگا، سیونگ ہو. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے مسئلوں کے اوپر جائیں، مسئلے بنائیں نہیں، ان کا حل کریں. پوائنٹ نمبر 3، مس انڈرسٹینڈنگس. ایسی غلط فہمیاں جو ہم ہمارے دل میں ہی پال لیتے ہیں، جو شاید کبھی کبھی ان کو حقیقت میں کوئی روپ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اگر کوئی بھی بات ہو آپ کے دل میں، تو اس کو اپنے ذہن میں ڈالنے سے پہلے، اس کو بڑھانے سے پہلے، آپ کو اپنے سامنے والے سے، اپنے پارٹنر سے پوچھیں نا. تو پوچھنے سے، بات کرنے سے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. جتنا آپ سوچیں گے، جتنا آپ غلط فہمی پالیں گے، وہ بڑھتی جائے گی، وہ اتنی بڑھے گی کہ وہ جھگڑوں کی صورت میں ہی آ جائے گی. غلط فہمیوں کے چکر میں اچھے اچھے گھر، خوبصورت گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں فوکس کریں اور ایسی غلط فہمیاں کبھی نہ پالیں. اپنے رشتوں کو اچھے سے آگے بڑھائیں، تو وہ غلط فہمیوں کی گنجائش ہی نہ رہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں آئیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 4 ہے اونلی فوکسنگ آن سیونگ. ایسے گھرانے جو صرف سیونگ میں ہی فوکس کرتے ہیں، ان کو میں ایک سمپل ورڈ دیتی ہوں: کنجوس. جو کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کنجوسی کرتے ہیں. ان کو سیونگ ہی کرنی، آگے کیا سوچنا ہے، پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ضروریات ہے، کیا چاہیے، کیا نہیں، ان سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. بس آگے ان کو آگے بڑھنا ہے. دیکھیے، آگے بڑھنا اچھی بات ہے، ہمیں فیوچر کا سوچنا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہمیں سیونگ کرنا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن کنجوسی اتنی بھی نہ کرے کہ ہم گٹ گٹ کر ہی مرے، اور ہم جو پریزنٹ میں جو ہمارا جو حال ہے وہ بدتر سے بدترین ہو جائے. تو اپنے جو آپ پریزنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں، اس پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ 1 روپیہ بھی کما رہے ہیں نا، تو اس میں آدھا خرچ کریں، آدھا سیو کریں. آدھا سیو نہیں کر سکتے تو 1/4 سیو کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ترقی کریں. اپنی جو ضروریات ہیں، جو چھوٹے موٹے خواہشات ہیں، اس کو بھی پورا کریں، اپنی لائف کو بھی جئیں. کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہم 2 منٹ بعد بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. آج کل کی موت اتنے عام ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہماری ملک الموت ہمارے سر پر منڈرا رہی ہے. ہم 20 سال کے بعد کا سوچتے ہیں، لیکن 2 پل کی خبر نہیں ہمیں. تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ اور جو کامن اور ضروری پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کے ویڈیو میں شیئر کی. اگر آپ کے نظر میں اور پوائنٹس ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کہیے. اپنی جو بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں ضرور کہیے گا. اور ٹاپک میں بات کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. تو ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اور ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.